ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत, एक घायल। सिलीगुड़ी शहर में आज सुबह सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मृत महिला का नाम मालती रॉय है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. स्थानीय सूत्रों के अनुसार मालती रॉय आज सुबह सिलीगुड़ी इस्कॉन रोड पर प्रधान मोड़ से होते हुए कृष्णा सिंह नाम के एक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। तभी ट्रक की चपेट में आने से कृष्णा सिंह और मालती राय बाइक समेत गिर गए। तभी मालती देवी ट्रक के पहिए के नीचे आ गई। ट्रक के पहिए उसके सर से ऊपर से गुजर गए। मौके पे ही उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना में कृष्णा सिंह नाम का शख्स घायल हो गया है। और इसी बीच दुर्घटना की खबर पाकर सिलीगुड़ी आसीगढ़ चौकी की पुलिस और भक्तिनगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो स्थानीय निवासियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसके बाद अतिरिक्त बल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ के कब्जे से कृष्णा सिंह को बचाया और हिरासत में ले लिया। भक्तिनगर थाने की पुलिस ने मृत मालती रॉय का शव भी बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनार बाड़ी দাদা এই যে মর্মান্তিক কত দুর্ঘটনা কি বলবেন? খুব দুঃখজনক। শুভ্রা তুমিও জানো, ওনাকে তুমি চিনো, তুমি এই ওয়ার্ডেই নাগরিক। খুব ভালো মহিলা ছিলেন, আমার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কও ছিল। উনি একটা সোশ্যাল ওয়ার্কারও ছিলেন। সকালবেলায় যখন আমি শুনি আমাকে এখান থেকে একজন নাগরিক ফোন করেছে, তখনই আমি সঙ্গে সঙ্গে এখানে পৌঁছাই। তখন এইখানে ওনার দেহ ছিল। পুলিশকে ফোন করা হলো, অ্যাম্বুলেন্স আসলো, ওনার দেহটা নিয়ে গেছে। আমি এখন সুপারকে ডেকেছি, আমাদের কর্পোরেশন থেকে জল আসছে। কিন্তু যা শুনলাম এখানকার সাধারণ পাবলিক বলছে ওনার সঙ্গে একটা পুলিশ অফিসার ছিল কৃষ্ণবাবু বলে, যখন অ্যাক্সিডেন্টটা হয়, যখন উনি মারা যায়, ও পালাই গেছে। কেন পালাবে ভাই? ওর কি ইন্টেনশনটা কি ছিল কি উনি পালাই গেল? এটা আমরা আইসি সাহেবের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, সিপির সঙ্গে কথা বলবো। এটা ন্যায্য, আমরা দেখব কি জিনিসটা কি আছে, এটা তদন্ত হবে। ধন্যবাদ। মহিলার নাম কি ছিল বললেন? মালতী রায় ওনার নাম। বয়স মোটামুটি 50 ক্রস হবে। ঠিক আছে।